Man ahya sunnati faqad ahabani. Wa man ahabani kana ma'iyya fil jannah. Barang siapa yang dia menghidupkan daripada sunnahku, faqad ahabani, maka ia mencintaiku, kata Rasulullah. Dan barang siapa yang ia mencintai daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kana ma'iyya fil jannah, maka janji daripada Rasulullah SAW, kita ini akan bersama baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam di surganya Allah Subhanahu. Hari ini nih sunnah hadir maka Allah SWT dianggap asing. Udah dianggap asing, yang pakai jenggot asing, yang pakai jubah asing, yang tutup aurat bercadar asing. Padahal hadir maka Allah SWT, Rasulullah SAW janjikan, yang menghidupkan sunnah tadi hadirin, dia mencintai Rasulullah. Nah, ketika kita mencintai Rasulullah, tandanya kita hidupkan sunnah Nabi, maka janji daripada Allah SWT akan bersama Rasulullah dalam surganya Allah SWT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ahya sunnati faqad ahabani wa man ahabani kana ma'iyya fil jannah. Atau maqala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita pada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini Allah Subhanahu wa taala pilih kita jadi umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Menjadi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Umat Rasulullah SAW ini umat yang Allah SWT berikan kemuliaan, yang Allah SWT berikan kemuliaan. Salah satunya hadir maka Allah SWT, ketika Allah Subhanahu wa taala titipkan ini kerja. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang terakhir, nabi yang terakhir. Nabi yang terakhir. Tetapi kerja daripada Rasulullah SAW, ketika wafatnya Rasulullah SAW, maka ini kerja Allah amanahkan kepada umat Nabi SAW, kepada umat Rasulullah SAW. Jadi hadirin maka Allah Subhanahu Wa Taala, ini yang hendak kita syukuri hadirin. Ini yang hendak kita syukuri, karena kita bagian daripada umat Rasulullah SAW. Maka dikatakan dalam hadis pembuka tadi hadirin, man ahya sunnati faqad ahabani wa man ahabani kana ma'iyya fil jannah. Barang siapa yang dia menghidupkan daripada sunnahku, faqad ahabani, maka ia mencintaiku, kata Rasulullah. Dan barang siapa yang ia mencintai daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kana ma'iyya fil jannah, maka janji daripada Rasulullah SAW, kita ini akan bersama baginda Nabi SAW di surganya Allah Subhanahu wa taala. Dengan menjadi umat Nabi hadir maka Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berikan kita kemuliaan dengan kerja dakwah ini hadirin. Nah, dengan kerja dakwah ini salah satu usaha atau target
untuk bagaimana pelaku daripada ini kerja menghidupkan daripada sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, menghidupkan daripada sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hari ini nih sunnah hadir maka Allah SWT dianggap asing. Udah dianggap asing, yang pakai jenggot asing, yang pakai jubah asing, yang tutup aurat bercadar asing, ya kan? Jadi sunnah-sunnah Rasulullah SAW dianggap asing. Padahal hadir maka Allah SWT, Rasulullah SAW janjikan yang menghidupkan sunnah tadi hadirin, dia mencintai Rasulullah. Nah, ketika kita mencintai Rasulullah, tandanya kita hidupkan sunnah Nabi, maka janji daripada Allah SWT akan bersama Rasulullah dalam surganya Allah SWT.